Bienvenue. Welcome to Mount Allison University, the Mathieu Fancy Theatre, and Tintamarre. We brainstorm and improv with Mount Allison students to create original, bilingual dramatic comedies on contemporary subjects. Murmure est une fable pour la pandémie. To arrange Zoom causerie, chats with the cast, contact the email address which is in this video and in the teacher's guide. The virus is telling our stories. Le virus a envahi nos scènes. Please be safe and healthy. Portez-vous bien, vive le théâtre, and enjoy the show. Le ciel était par-dessus le toit, si bleu, si calm. That beautiful day knew nothing of the pandemic. Nothing. C'est moi. Georges. I am not cet animal. I am not the cat. And I am not George. Oh. Je m'appelle Georges. If you say it, you will enjoy the long French vowel. Georges. Did you say it? Well, say it again. Georges. Voila. I'm not bilingual, I'm trilingual. I'll show you. Cool, no? Trêve de plaisanterie. Le temps passe. It's almost time for Atina's causerie. Zoom call with her new friends pour diminuer leur anxiété, dit-elle. Pour diminuer ses anxiétés aussi. We all need causeries, cozy causeries, chats with others. Now more than ever. I think about the day that I went away, high in the sky, without his mask and without his guitar. Athena still talks to him. I know because I hear her. I wish he were here. He could give me snacks. But why am I the only one who seems to hear the murmury voice, the one that calls from the wall? C'est parce que je suis un chat. Un chat qui entend tout. Presque tout. Un arbre par-dessus le toit. Bel sapin. Pauvre Dada, je l'aimais tant. Il me donnait les meilleures grignotines. George, you want a snacky? George, you want a snacky? I did not enjoy the Georgie part, but the snackies were so good. Oh! Il portait un papillon, comme moi. Je savoure son souvenir. Sa senteur demeure et son ordinateur dégage parfois une agréable chaleur. Life is good, but it was even better when there were fantastic snacks. Oh, ce fut la bonne vie. Snacking, sleeping, toileting. Time for 2 secrets. Athena does not know that little Amélie talks into Dada's computer when she's not near. And little Amélie does not know that I, too, hide in his room and talk into his iPad thing. Plus de Dada. Plus de Dada. I think I shall purr whenever I hear the murmur.
Un jour, Dada est parti dans une machine volante. You'll never catch me in a flying machine. Les quatre pattes sur terre, voilà mon genre. Ils tiennent toujours à voler, soit en l'air ou sur la terre. Hustle, bustle, rustle, fussle, pressé, plus pressé, encore plus pressé. Quelle vie! Why can't they stop from time to time to taste the treats? La vie est belle quand les grignotines sont bonnes. Même si elles sont un peu moins bonnes qu'avant. Enfin, moi j'ai beaucoup de bonheur. Avec un petit brin de nostalgie. La nostalgie pour Dada. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teint. L'oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Pourquoi? Why did we let you go? Regarde, Primavera, comme le ciel est bleu aujourd'hui, just like in the poem Dada liked so much. Athena says the sky hasn't been this blue since she was my age. She says the virus made the sky blue. Comment? Je ne comprends pas. Ne comprends pas. Why did we let Dada go, sans masque et sans guitare? Primavera et moi n'y comprenons plus rien du tout. Plus rien du tout. Love you too. See you soon. Bisous. Jour inoubliable. Et pourtant, si flou. Why can't I remember the day I can't forget? Air Canada annonce le départ de vol 36 pour... Le ciel était par-dessus le toit, si bleu, si calme. Le bleu qui efface tout le reste. Tout le reste. Athéna dit que Dada est parti vers le ciel qui est très loin. Est-ce que le ciel est encore plus loin que Disney World? Dada said we were going there when everyone got vaccinated. Vaccinated with something from the virus to stop the virus, he said. Nous ne comprenons pas. Ne comprenons pas. Oh là là, tu as chaud. Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est trop tard? Trop tard. T'en souviens-tu? When we used to sing and laugh in the car, Amélie voulait toujours baisser les vitres pour attraper le vent, comme elle disait. Elle aimait tellement. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Toi aussi. Moi, j'ai quitté mon pays bleu et je n'ai pas su lui dire adieu. We'll sing again one day. Remember when she used to make up songs? Moi, j'ai quitté mon pays vert, je ne chante plus car c'est l'hiver. Les beaux jours. But there's no time for singing when you're planning to become an épidémiologistologue. Remember how she loved to invent words? Oh, it's almost time. Oh, j'ai parfois l'impression qu'ils se moquent de moi. Well, they do all keep tuning in, and they keep their cameras on most of the time. Ça, c'est déjà quelque chose. Déjà quelque chose. Eva, tu arrives toujours avant les autres et je suis toujours heureuse de te voir. Bonjour, Athéna. Moi aussi, je suis contente et reconnaissante. Every week, I look forward to our causerie. Moi aussi. Ça va, Eva? Oh, ça va aller. Et toi? Oh, Annabelle! Sam, I know the cafe is less than 500 meters away. Annabelle? And I know you're not violating the exit permit if you stay out for less than an hour close to home. Oh,
Aïe, 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 cette fameuse autorisation de sortie. N'oubliez pas comme la dernière fois. Annabelle! Comment? Ton micro. Oh, pardon. I thought it was off. Oh, je suis toujours le dindon de la farce, moi. Pas du tout, Annabelle. Athena, I'm glad you put the exit permit on tonight's agenda. La fameuse autorisation de sortie. Annabelle? Annabelle? Oh, zut, je l'ai froissée. I don't think you insulted her. Tout le monde est sur les nerfs ce jour-ci. And machines fluster her. C'est vrai, mais son plus grand ennemi n'est pas notre nouveau monde Zoom. C'est la solitude. Solitude. Ses petits-enfants lui manquent. I'd miss my grandchildren too if I had any. Henri. Bonjour, Athena. Eva. Bonjour, Henri. Pardon. Il n'y a pas de mal, Annabelle. Ouvre ta caméra maintenant. Ta-da! Me voici! Bonjour, Annabelle. Tu es très chic aujourd'hui. Merci, Audrey. I'm always so happy to see you. Oh, tu me rends toujours heureuse. Moi aussi. Have you had a good week, Annabelle? About as good a week as any ancient hermit can expect to have, I guess. Thanks. On est tous des ermites ce jour-ci. Ermite. Voilà qui est vrai. Henri, as-tu bien profité du beau temps cette semaine? Comme d'habitude. Oui et non. I bet you've been outdoors a lot. An hour at a time. Autorisation de sortie oblige. Tu es une véritable écolo sportif. Pas comme Sam. Écolo sportif, c'est beaucoup dire. You're so grounded. We are all grounded. Grounded. Bonjour, Pat. Bonjour, Pat. J'aime ta robe. C'est un costume. Lady Macbeth's costume, I presume? You have presumed well, gentle sir. Annabelle disait qu'elle jalouse les écolos sportifs comme Henri qui sont bien dans leur peau. Vive les écolos sportifs. Pat! Henri hears things. Here's things. He listens to nature and he hears things. Ils se sont chez lui parmi la flore et la faune. Moi, au contraire. When I go out to the park, masqué et autorisé, and I sit alone on a bench, the joggers must think I'm waiting for my friend, Forrest Gump! And no one even asked me for my exit permit. Tu as tes plantes, Annabelle? Oh, Dieu merci! Qu'est-ce que c'est? C'est une aspidistre. Does she have a name? Gloria. La petite Gloria est robuste, adorable, imprévue dans des conditions difficiles. She's tough like us, and she doesn't like direct light. Une plante ermite? C'est pas moi ça. J'ai besoin de la lumière directe. Pat needs direct light too. Direct stage light. Avec des lumières et des spectateurs, tu seras de nouveau Lady Macbeth. Lumière, spectateur, et réplique. Only 1 year of lockdown, and I'm already forgetting her lines. Pour le moment, nous serons tes spectateurs. Lady Macbeth needs a crowd, and I need the buzz. Je ne supporte plus le silence. Je connais la musique. There's been such a hush in the house since Dada went away. Et le silence extérieur est étouffant. Un silence énorme qui bourdonne incessamment dans nos oreilles. Incessamment. Bon, has anyone heard from Penelope? Probably in Tibet, riding a yak. That was harsh. Why do you think the virus has spread at such a pace? Tourists like Penelope race in airplanes from place to place because their home base is somehow tedious and boring. Henri. Il n'y aura bientôt plus que 2 races de gens sur la planète. Les nomades. Et les touristes, my dear, anxious man. That too was harsh.
You have brought us this sobering news on numerous occasions. Penelope is a tourist, busy advancing climate change, and the rest of us are nomads, left to suffer the consequences. Henri, we agreed that climate change would not be on today's agenda. Climate change is on every agenda. Hush, cranky nomade. Madame la Présidente, vous avez la parole. L'Assemblée vous invite à jouer votre rôle. Merci. Notre 36e séance est désormais ouverte. We agreed at our last causerie that we would discuss the exit permit and, in particular, the 1 hour, 5 kilometer limit. Qu'est-ce qui arrive? C'est moi qui arrive. Georges. Je crains des prises de bec, moi. And you talk about cats. You can't purr, but you can breathe. Suivez-moi. 1, 2, 3, 4. Souffle. 1, 2, 3, 4. Souffle. That was a start. Dada forgot to breathe, and now he's not here. Tous les matins, il se brossait les cheveux, tout en avalant un café de 1 trait. 1 seconde avant de se précipiter vers la porte, serviette à la main, tout en enfilant un par-dessus. Ugh, I got tired just from saying that line. Maintenant, ils sont confinés. Why do they call it lockdown? Home is the very best place to be, as long as there are treats and providing the doors work. Speaking of doors, here's a trick. Go out and in many times. That way, they lose track of whether you're in or out. Et depuis l'arrivée du virus, il y a toujours quelqu'un pour me laisser rentrer. Ou pour me laisser sortir si je me plaque devant la fenêtre. They let me in more than they let me out. Does that make sense? Well, it does to me. If I cannot go out anywhere, I repair to a windowsill. Un rebord de fenêtre, tout ensoleillé. Et là, je me repose pendant des heures. Oh, oh, quel bonheur! Je m'assoupis petit à petit dans une douce léthargie. Je m'abandonne à l'inertie. Je fais un somme en somme. Vive la sieste et tout le reste. Why can't these people be more like a cat? 1, 2, 3, 4. Souffle. No more strawberry peach smoothies at the shopping mall. Je rêve de me promener de boutique en boutique. Mon smoothie pêcherait à la mer. And if only I had known a few things before Sam came back to live with me. A cute little condo for you both. L'arc-en-ciel et un village en soi. Village en soi, mon eye. A cute little condo where you can't even swing a cat. Meow. High maintenance Sam, whom I love. In a low maintenance condo I used to love. And the latest COVID rumor is the last straw. Des virus and des villages. Écolo sportif, écolo tout court. I don't know why Athénée invited me to join her causerie, but I'm glad she did. I know they think I'm different, and maybe I am, but Athéna says I'm just intense. J'aime ça, intense. Et j'aime bien Athéna. Elle sait que je n'habite pas la même planète que les autres. A planet that's flooding and burning will be worried about the virus that keeps returning. Returning. La comédienne sans scène, sans visage et sans voix, c'est moi. The theater closed 3 hours after the final dress rehearsal, and I was so close to Lady Macbeth. She's going to have her say, her way, one day. Double, double toil and trouble, huddled in a bubble. Such a struggle. Struggle. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une personne inconnue, que j'aime et qui m'aime.
et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, qui m'aime et me comprend. When we studied that poem by Verlaine in school, I would not have thought that one day we could only dream of meeting interesting people we don't know. Vivement le vaccin. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, ô toi que voilà, de ta jeunesse? We didn't take Amélie to Disney World. Oh, these days, I feel more like a nomad than a tourist. Tourists want to lose themselves. Il m'est arrivé de penser que tous les aéroports du monde pourraient former un seul pays qui porterait le nom aéroport. You are now entering airport, land of dreams. Bienvenue à aéroport, le seul pays du monde où tous les rêves sont permis. Je vois le grand babillard électronique où les destinations exotiques se croisent et se remplacent avec un simple déclic. Orlando departed. Click. Shanghai en retard. Click. Berlin parti. Click. Time for coffee in the crowd. Le temps de flâner dans les boutiques. Henri would surely call me une jet-setteuse. Oh, où est-ce que nous en étions? Our Zoom causerie seems to have become a Zoom play. The play. Est ouverte. The play must go on. The raven himself is hoarse, that croaks the fatal embrace of Duncan. Pat. Pat. Come, you spirits that tend on mortal thoughts, release me here, and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty. Direst cruelty. Pat, ce n'est pas le moment. C'est beau, voyons. Continuez, Lady Macbeth. Continuez, Lady Macbeth. Amélie, Welcome, gentle damsel. où es-tu? Are you at Dada's computer again? Oui. Nous ne touchons à rien. She reminds me so much of our little Madeleine. Oh, je ne l'ai pas vue depuis si longtemps. Ne pleurez pas, madame. Vous allez la revoir. Merci, ma petite. Laissez-la rester, Madame la Présidente. Plus on est de fous, plus on rit. Je ne suis pas tout à fait sûre que... Primavera et moi sommes très sages. Vous ne dérangerez rien, entendu? Youpi! On va s'amuser. Madame Macbeth, why were you talking about cruelty? And who is Duncan? She's supposed to be in a play by Shakespeare, and she wants to punish Duncan. But it's 500 years ago, and women are not yet allowed to punish men. Even if the men are bad? Ah oui, c'est une très longue histoire. Vilain virus qui nous a coupé le souffle. J'ai perdu la voix, ma foi. Encore une journée dans mes pantoufles. J'aime vos paroles. Merci. The virus crept across our stage. How will I assuage my rage? I'll find my husband and make him punish Duncan. Au revoir tout le monde. Où vas-tu, Amélie? I have to find Duncan before her husband does. Je lui dirai de faire attention. Oh, it's just a story, dear. That's all right. Primavera will help me find him. N'est-ce pas, ma chouchoute? I'm feeling guilty. There's a lot of that these days. About what, Henri? About Penelope and the crack about the yak in Tibet. Perhaps she didn't come because she got COVID. Il m'arrive parfois de mettre les pieds dans le plat. Cela nous arrive à tous. Where do you put your feet in English? Comment? Well, French speakers put their feet in the plate. Where do you put them in English? In your mouth. But just one. 1 foot. Sometimes I think I can manage two.
préfère la version française. I'm feeling guilty too. About what? Not what. Who? Pat. We were in school together. Until the lockdown. I used to envy her. I still do, but now she worries me and she scares me. Elle ne semble ne plus savoir qui elle est. She's confused, like everyone, but in her very own way. Voilà qui est vrai. Elle a quand même le courage de s'aventurer en scène. I could never be an actor. Not one like her. Oh, maintenant c'est moi qui mets le pied dans le plat. Pardon. You weren't unkind. I think I was thinking unkind thoughts. Ne t'en fais pas, Annabelle. Way to go, Virus. Way to go, Virus. Nous devenons tous hypersensibles, and we don't know whether we want to go backward or forward, avant ou après le virus. Avant le virus pour moi. Mon patati patata avec Pat me manque. I never thought I would miss our repartie. Le virus ricane de notre chicane. Ah bon? Ah bon. Il sourit de notre répartie. Ah bon. Ah bon. Could you please stop saying ah bon? C'est plate. I could if you stopped saying, we're all in this together. Forever? Jamais plus de ta vie. Et moi, je ne dirai plus, ah bon, c'est plate. Je suis bouche cousue. That's just the coolest expression you've used so far in this scene. Bouche cousue. You know, distractions like this help us forget about the virus. La distanciation sociale aussi. Why is everyone using that expression? Distance is antisocial. Tu viens d'exposer ton côté nono, tu sais? How long have you been like this? Let me think. Since I met you. Or maybe since they locked Lady Macbeth and me out of the theater. Ou est-ce que c'est plutôt depuis que je sens les lilas 24 heures par jour? Lilas? Lilacs. I could be just a little more than offended since you felt the need to translate. Je n'y comprends rien, moi. Ni en français, ni en anglais. You would if you became imprisoned in your family's laundry room. I really dislike the smell of lilacs. Je n'aime pas du tout la senteur des lilas. You translated again. Would you please give me some slack? My distress is so intense, I'm feeling the need to express myself in 2 languages, all right? All right. Hélas, les lilas. La dit Macbeth de la buanderie. Cela n'est pas amusant. Oh, perhaps Lady Macbeth of the laundry room would like to trade her new home for my cupboard. Are you living in a cupboard? I'm living with the cupboard. Dans mon ancienne chambre à coucher. Ou plutôt dans le musée qui était ma chambre à coucher. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans le placard. Mais oui, dans le placard, puisqu'on parle de placard. Mon enfance. Ton enfance? Mais oui, puisqu'on parle d'enfance. So you're afraid your childhood might come tumbling out of the cupboard? Puisque je te l'ai dit. That does make sense. Why? Because I think you were an unusual child. All children are unusual. Et tant mieux. J'aime notre chimie, malgré ton caractère. Moi aussi. I wish I could give you a hug. You can't. I'm afraid she's become Lady Macbeth and gone to look for Duncan again. Notre repartie me manque. Madame Annabelle? Elle-moi. Annabelle, ma petite. Annabelle, have you been to Disney World? We were going to go there. Avec Dada. Oui, ma chère. Avec Sam. Il y a trop longtemps. We have to go there. Primavera and me. Avant de commencer nos études. Aux études. Pour devenir épidémiologistologue. Ah, bon. Est-ce que tu vas pleurer?
Oui, je vais peut-être pleurer un peu. Pleurer un peu. Est-ce que nous pouvons vous faire un dessin to cheer you up? Bien sûr, Amélie. Bye. Bye. Où est-ce que nous en étions, voyons? We really have to start our discussion. First, I have to find Lady Macbeth. But Pat, No but Pats. Je dois la trouver. Vous ne connaissez pas mon stress. Sa détresse. Zoom will be her doom. Zoom. Doom. Je connais votre stress et sa détresse. Come hither, sweet sir, lest my lady's rage should wither. You must help me find Lady Macbeth again, so she can tell her husband he has to punish Duncan because 16th century ladies do not do such things. She cannot raise her hand to harm him, but she can help with the conspiracy. Venez. There's a conspiracy? Does she know the fairies? Millie? What fairies? The conspiracy fairies. They could be hiding in a vaccine. Have you been watching television? Oui et non. Comment? Oui et non. I don't watch television, but sometimes I see it. Après une journée très longue que j'ai passée à m'occuper de primavera, je regarde un peu de télé pour me décontracter. And what do you see? I quite like the broken news. There's broken news at 7 o'clock, 8 o'clock, 9. Primavera! No! Il faut que tu gardes ton masque. Dada didn't wear his mask and now he's not here. Comment? Mal à la tête? Oh non. Amélie va prendre ta température de nouveau. Température. Que c'est donc triste. Too much broken news. Tu as raison. Recently, I haven't been the best of parents. Depuis le départ de Dada, j'ai la tête ailleurs. Ne te reproche pas, Tina. Nous avons tous la tête ailleurs. And you have more cause than the rest of us. Merci, Eva. Mais je m'inquiète pour Henri. Henri est très impressionnable. Il pense qu'il pourrait aider Pat à retrouver Lady Macbeth. En effet, il est impressionnable et chanceux. Vive les fables! This causerie is much stranger than the other 35. But I think it's even more therapeutic. Pat used to be Lady Macbeth. And once upon a time, I was the cat. C'est moi le plus chanceux. I'm exactly who I want to be. Quoi qu'il en soit, les autres ne connaissent pas nos talents. Moi, par exemple, they will never know that I can ring the bell. Je fais cela à la sauvette. A dumb cat would wait at the door to be let in, and the humans would make the connection. Pas moi. Why spend all that time learning a cool trick, and then just stand there with a dumb grin on your face when you've rung the bell, letting them know you were the one who rang? Pas moi. Je sonne puis je saute. Je me cache aussi vite que possible derrière un arbuste, puis j'attends. C'est rigolo. Mais quel est mon rôle ici? L'animateur? Il confondrait animateur et animal. I could be the chorus, since I know things no one else knows. But choruses do not have enough stage time. Je partage mon karma du chat. Je suis le témoin le plus fidèle qui soit. J'ai une idée. I'm not the master, but I could be the master of ceremonies. Voilà, je suis le maître des cérémonies. Mon papillon convient très bien. Applaudissez, si vous êtes d'accord.
Merci. Pat, qu'as-tu fait de Henri? I would trade the whole of Scotland for just one good night's sleep. We hear you, dear. I'm not sure that you do. I no longer know her lines by day, but they visit me at night. Donc, tu portes une chandelle pour chasser la nuit. Just like Shakespeare. This is Shakespeare. Of course. Vive les fables. Dès que je me trouve dans le noir, je suis penchée sur Duncan. Au réveil, je me sens très coupable. Coupable. There's a lot of guilt going around. Pourquoi te sens-tu coupable? Am I guilty because we can't find Duncan? Or because I'm forgetting my lines? Oh dear. Oh, c'est grave. Oh, oh là là. 1, 2, 3, 4, souffle. 1, 2, 3, 4, souffle. Henri! Je suis gêné. Pourquoi Henri? I'm embarrassed because I imagined that I could find Lady Macbeth too and help her find Duncan. But I didn't find anyone. You will find her. Dans le théâtre, après la pandémie. Voilà. Merci, Athéna. Je demanderai au metteur en scène de te garder une place au premier rang. Merci. I'm thinking we won't need an agenda. Bonne idée. Je suis déjà formidé. The virus is shaping the story we share, and we should distract it by telling our own stories. Bravo, Athena. Oh, Amélie! 39.9. C'est peut que ce soit la COVID. You have a headache, and you haven't spoken for 2 days. Oh dear. Vilain virus. Vilain virus. Pauvre petite primavera. Oh, perhaps I should not have done that. I'm going to go right now and wash my hands and face. Oh la la. Oh là là! Oh là là, la pauvre. Eva, j'ai bien l'impression que tu portes au moins une histoire dans ton sac à dos. The story is not a story until it has been told. Très bien dit, Henri. It's more of a flashback than a story. Tant mieux. Vas-y, Eva. Later than usual. Grâce au déluge. Good thing I have you here to protect me. Trop de chats à fouetter. 5 assignments and a test today. Attention, toi! Qu'est-ce qui t'a mis l'idée dans la tête de doubler par un temps pareil? Perhaps they didn't see me. Personne ne me voit dans cette vieille casserole. Vieille casserole. Why has nobody in my family thought to fix those wipers? Oh, I don't need hateful squawks hollowing out of my skull. De la musique, peut-être? Mon ami Saint-Christophe dit non. Tu as raison. Il faut que je m'accroche. J'ai beaucoup appris récemment. Park over here, close to the server, dear, she said. Which server? Oh, the connection server, not the server. La connexion à laquelle nous sommes tous accrochés. My education is hanging by an invisible thread in a Tim Hortons parking lot. Ah! Pardon! Sorry. Pourquoi est-ce que je m'excuse auprès d'un camionneur invisible qui roule dans un 24 roues à tombeau ouvert en plein déluge sur une route de campagne à l'eau? Perhaps because I was in the wrong lane? Je me trouve souvent dans la mauvaise voie. N'est-ce pas, mon ami patron? Arrivé.
flashback m'a rendu triste. Moi aussi. It made me think about young people who want to be with each other right now. Je t'admire, Eva. Oh, je vous prie de ne pas m'admirer. I'm not living in my car, at least not yet. And I can still tell stories and dream. To sleep, perchance to dream. Hush, irksome actor. J'ai aussi mon petit travail à temps partiel. Elle va évoquer les oignons. Mais oui, je hache des oignons, puis je dors. Puis je hache encore des oignons, puis je dors encore. I chop some onions, then I go home to sleep. Then I chop some more onions, then I go home to sleep some more. Tu as traduit. Et puis, Tu sais que j'adore le bilinguisme et que j'aborde la répétition. Vive la repartie! Pauvre de toi, tu haches tes oignons? Rejoins ton placard. I've decided that I will open the cupboard. Find some of my books. Oh, me perdre dans les vieux contes. I did the clapping too because I thought they needed the support. We finished the drawing to make you feel better. Comment, ma petite? Nous avons fini le dessin. Ah oui, le dessin. Oh, merci. We hoped it would make you feel better. I feel a lot better. Merci. Nous devons partir. Primavera is not feeling very well. Oh, non. Amélie est perdue dans ses inquiétudes. She used to try to get me to play. Jouer n'est pas mon genre. Je suis trop formel et trop chat. Je ne sais où je vais. Je ne sais qui je suis. Wicked virus. So much trouble. Too long living in a bubble. Open our borders on the double. Alas, I'm improving now. Oh, Amélie, your mic, dear. You mean you're improving? I wish. I'm improving. Qu'est-ce que c'est que ça? Inventé. Inventé. J'aime ça. Merci. But I can't find Lady Macbeth. I understand. Moi aussi j'ai eu des pelts. I wish I could hug you. Me too. Des pelts? Où est Primavera? La petite primavera est partie. Parti. Partie où? Je ne sais pas. The virus took her. Took her. Amélie. Je suis désolé, Amélie. Elle n'est pas partie pour de bon? Probablement. Quelle triste nouvelle. Were you able to say goodbye? Yes, I was with her when she went away. Voilà une chance. Oui. Has she gone to be with Dada? That's for her to decide. Ce n'était qu'un enfant. Nous sommes tous des enfants. Des enfants qui ont donné la voix au virus. La voix au virus. Amélie, you don't want us to be sorry, do you? No. How do you want us to be? Be lively. Racontez des histoires. Faites vos causeries. But I wasn't there to comfort you. C'est triste quand même. You were already sad, and it helps to share the news with all of you. Plus, she might come back, like Lady Macbeth. Non! Non! Ce ton n'est pas bon. Ce moment est tragique. Ce moment n'est pas tragique. C'est bon, ma chère. We'll make it tragic. I don't want to make it tragic. Patience, ma petite. Alas, a toxic pox is haunting all our houses. Le virus se propage dans tous nos villages. Ça suffit.
Ça suffit! Ça suffit! Encore! Oui? Oui! Please. Just a little more. Terminus, virus. The pox is not a hoax. Do not coax it into your house. Qu'en penses-tu, Amélie? I was afraid it was going to be tragic, but it's turned out all right. Tout est bien qui finit bien. Should we not debrief as usual? Bonne idée, Eva. Oui, ça serait rigolo cette fois-ci. Lady Macbeth chassée par un virus, une poupée malade, et quoi d'autre? Ah oui, un chat parlant. Georges. Georges est le maître de cérémonie. C'est pour cela qu'il porte un papillon. Merci. Henri, I just love your ability to lose yourself in a story. Merci. Here. Henri, I think you just purred. Pas mal. I prefer purring to murmuring. Et comment? You too, Henri? That's a relief. Why, Annabelle? I thought the murmuring was in my hearing aid. Well, who else has been hearing murmurs? Moi. Ouais. Pat, you didn't say you were hearing them too. Oh, I didn't think that would advance the plot. It seems only the virus can advance the plot. C'est le monde qui murmure. Pardon? Comment? Hein? Quoi? Ouais. Hein? Le monde murmure. Dans nos oreilles et dans les murs. Comme les souris qui se réfugient dans les maisons pour passer l'hiver. Georges a raison. C'est la musique du monde. La douce cacophonie des sphères. Voices whispering in the galaxies, telling us we have been here before and we will be here again. Les va et vient des virus. Where do you think the virus is spreading at such a pace? And heroes like Penelope race in airplanes from place to place because their home bases are tedious and boring. Il y aurait bientôt plus que 2 races de gens sur le planète. Et no man. Oh no! Qu'a dit Annabelle? C'est Sam! Le café est devenu un site de transmission. Closed until further notice. Sam is gonna miss the buzz. We all missed the buzz that was. The buzz that was. C'est rigolo. Really? Did you all know that all the COVID-19 viruses circulating to every corner of the planet could fit in the glass that contained the smoothie you used to order at the cafe? But I've been waiting to tell you all some good news. Primavera! Quelle bonne nouvelle! The nouveau vaccin l'a guéri. Vive la science. Quand nous serons tous vaccinés, comme Primavera, nous accompagnerons Annabelle et Sam au café. We'll have a wonderful causerie. When I have left the laundry room, I'm going to invite you all to a kitchen party. Yay! I vote potluck. And we'll organize a climate change rally. Bravo, Henri! Ce sera un gigantesque souper partage. Et une séance de planification révolutionnaire comme nul autre. Ce sera un grand boom! Quoi? An epic party! An epic cast party! We might even sing.